cry out and turn back to God. May tag-cry out sa lakto na pagkay sa Bisaya ni lalom nga Bisaya, tiyabaw diha sa Ginoo o balik diha sa Ginoo. May tag-tiyabaw, pag may tag-tiyabaw man God, kanang grabe nga tandog diha sa kasing-kasing. Para bag kanang grabe ang panglihok diha sa imong kasing-kasing kay mihilak man jud ka, mitiyabaw man jud ka. Muna, cry out and turn back to God. Igsuon, gusto ka ma-revive, hilak diya sa Ginoo, tiyabaw diya sa Ginoo, o balik nga na kaniya. Walay dautan nga muhilak, ilabi na kung muhilak ka atubangan sa Ginoo. Kana bitang ihilak nimo sa Ginoo, mudangoy-ngoy ka sa Ginoo. Mura bitang feeling nimo, imo siyang murag literal nimo siya nga father or literal nimo siya nga mother nimo nga mihilak ka diya sa iyaha tungod sa imuhang gibati diya sa imong kasing-kasing. Tungod kay minsan or sa imuhang kinabuhi nimo mitalikod ka kaniya. Mura bag katong tao nga katong anak nga nawala nahilayo sa Ginoo. Sa diha nga mibalik sa Ginoo o sa iyang amahan. Amen. Sa diha nga mibiya sa siyang amahan, pagbalik niya ngadto sa siyang amahan, pagpauli na dito sa balay, migakos siya siyang papa ug mihilak siya. Ug nangayo sa pasahilo. Ang Ginoo pareha pud sa amahan. Dili na hinumduman kung sa to imong ginahimo kaniadto. Dakson ka lang sa Ginoo. Mingon siya pag manduan niya ang iyang mga anghel sa langit na hupayon, tabangan, lig-unon, dasigon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ingon pa ang verse 36 and 37, at the hour of the afternoon sacrifice, the prophet Elijah approached the altar and prayed. Siyang gihimo, miduol siya dito sa altar, nga gibutangan og baka, karning baka, kahoy, tubig sa palibot, mihapa siya dito ug nag-ampo sa Ginoo, mingon siya, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove now, pamatud-i karon dayon, that you are the God of Israel, and that I am your servant, and have done all this at your command. Ingon niya, pamatod karon Ginoo, atubangan nining imong katawhan, atubangan nining Israel, nga ikaw ang Dios. Kung muduol ka diya sa Ginoo, you can pray to God. May ka pamatod sa ako, Ginoo, nga ikaw ang akong Dios. Anong gisulti ni Elijah nga pamatud-an ini mga tawhana nga siya ang Dios tungod kay kini mga tawhana once upon a time in their lives, mitalikod sila sa Ginoo. Wala na sila moila sa Ginoo. That's why mingon si Elijah, pamatudin ini mga tawhanan that you are God, Israel. Ipakita kanila na ikaw ang Diyos. And then ingon niya, answer me Lord, answer me. Tubaga ako Ginoo, tubaga ako. So that this people will know that you, the Lord, are God and that you are bringing them back to yourself. Grabe ang prayer ni Elijah, ni Prophet Elijah. Ingon niya, tubag ako Ginoo, tubag ako. Aron kini mga tawhana, mahibalo, masayod, nga ikaw ang Diyos. Nga magbira, magdala kanila, balik diha kanimo. Grabe nga prayer, grabe ka passionate nga prayer. Grabe ka kinasing-kasing nga pag-ampo ni Prophet Elijah. Igsuon, gusto kag revival sa imong kinabuhi? Gusto ka nga ma-revive ka pagbalik spiritually? Gusto ka mahimong madasigon pagbalik diha sa imong pag-alagad sa Ginoo? Pangayua sa Ginoo. Ask the Lord, pag-ampo sa Ginoo, nga iyang pamatud-an diha kanimo that He is your God. Pamatud-an niya diha kanimo. Iampo sa Ginoo. Lord, pamatud-i diri sa kuha that you are my God. Na ikaw ang Dios. Ayaw tuguti na ako mahilayo o hingpit na mahilayo nga na kanimo. O bungkaga kining mga butang nga mao'y babag sa ako ang pag-alagad nga na kanimo. Kay buot ko nga mahimong madasigon. Tukura pagbalik ang akong altar of worship diha kanimo Ginoo. Igsuon, wala imposible. God is the most powerful.
Ano man, human magampo si Elijah ani nga matang sa pagampo. May kalayo gikan sa langit. May kanaog o gisunog ang iyahang baka nga gihiwa-hiwa ibabaw sa bato. May kahoy, may tubig nga nasa palibot. Pero kining tanan gikaon sa kalayo. Ang baka, ang kahoy, ang bato o ang tubig. Can you imagine? Kaya kung wala to buhata sa Ginoo, kining mga Israelites dili mo balik sa Ginoo. Pero tungod kay gibuhat sa Ginoo, gipakita niya ang iyang pagkagamhanan, gipakita niya nga siya usa ka tinuod nga Dios. Ang mga Israelites namalik sa Ginoo. Ang kining mga tao nga namiya sa Ginoo kaniadto mibalik sa Ginoo because nakita nila nga gamhanan gid ay ang Dios sa ilang mga katigulangan na si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Hinungdan nangalagad sila pagbalik. Ano kung imong basahon, grabe ang milagro sa Ginoo ani nga area, ani nga bahin. Para lang gyud balik sila sa Ginoo. Igsuon, kung kaya nga ipakita sa Ginoo ang iyang milagro, pinaagi sa pagsunog niini nga halad, kahoy, bato og tubig, kaya usab niya ikapakita diha sa imong kinabuhi ang milagro. Bisag unsa pa man ang imong idangop diha sa Ginoo. Basta kay aduna lay pagtalikod, aduna lay pagbiya nga pagahimuon. Turn back to God. Build your altar of worship. Tukura pag-usab ang imong worship diha sa Ginoo. Una pa man, hingpit na ikaw mahilayo sa Ginoo. Samtang dili pa ulahi ang tanan.